सागर पुणी गोटे नुआ वीडियो आपको स्वागत करुच्ची। यही वीडियो आम देखा बैग पैकिंग केमती करती आ 3 जन को बैग पैकिंग देखिए। गोटे हूँ मोर, गोटे हूँ मो सांगर, आ गोटे हूँ भाईंकर। आउ ये बैग पैकिंग हूँ एथि कि काली गोटे टूर जीवार अच्छे है तो से प्रिपेरेसन एवं जस्ट चलती समस्ते बिजी अच्छा घर को भी मुझे पर जी एवं आसतु देखा मो बैग पैकिंग मुझे कौन कौन नौ कौ जिनस नौ आसतु देखा। तो गाइज ये हूँ मोर 6 दिनिया ट्रिप्र सब जिनस गुड़ाक 2 हल शू 4टा सार्ट 4टा पैंट बाकी गंजी केतेटा अच्छी हाफ पैंट भी अच्छी हाफ पैंट कड़े गला हाफ पैंट हाफ पैंट एथरे तापरे रुमाल सॉक्स आहरी बहुत सारा जिनस आनियार अच्छी बट आनी एटा काली भितर मु रेडी कर चलतु मामू घर को मुझे बाहर भी फ्रेश भी खाइबी देन जीवा मामू घर को माने कृष्ण घर को तापर जीवा सीमांचल घर को आसतु एबे मु रेडी चलतु जीवा कृष्ण पाखक और मामू पाखक आको कहीं आम मामू बोली डाकुचु सेटा तार निज पाटर शुणा आ से कौन कौन सब जिनस नौ केमती बैग पैकिंग कर सब भी देखा तापर सीमांचल भाई पाखक जा सी भी केमती कौन बैग पैकिंग कर सब भी देखा आसतु जा मजा आसो देखा कृष्ण पाखे आसिकी मामू घरे जस्ट पहुँचली आम आसली 2 घंटा पूर्व आसली बट तार गोटे कम था बस आम बुलुचु भुवनेश्वर सारा 2 घंटा है बुलुचु। गोटे जीन्स पैंट गोटे फॉर्मल सिले कर सांग सिले सिले अच्छा एटा मोर ड्रेस कोड हेतिला फिल्म आउट का फिल्म आउट फोन कर पछे ना नै एटा नुवा ड्रेस हेति बाग चॉइस थिला ए मु आनथिले सेटा तू बाछि के नै गेलो क्या हो हला बहु सपा करयो तले तुम मिला के हां मो मां सदा तले केते हळ होला तोर तुम मिला के 5टा ड्रेस केते हळ होला 5टा ड्रेस माने 5 हळ होला 5टा ड्रेस अच्छा मामूंकर 5 हळ होला बाकी आ कोन कोन सब रखिस 4टा नेछि गामछा टावल 2टा अच्छा 2टा टावल नॉर्मल एटा मसे 2टा टावल यूज करबो ना अच्छा 2टा टावल
ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରୱେର ଯିବା ତାପରେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଗଞ୍ଜି ତିନିଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ସେଠି ଆଚ୍ଛା ତିନିଟା ଗଞ୍ଜି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଟୋପି ମଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆଟା ତ ଟୋପି ଇଏ ମୋ ଚଷମା ଖୋଳ ଇଏ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ନିଆ ହବ ନା ଠିକ ଠିକ ମାମୁଙ୍କର ସୁ ଆଇଲା ଦେଖି ତମର କେମିତିଆ ସୁ ହେଇଛି କେତେ ପଡିଥିଲା ପଡିଥିଲା 850 କାଲି ବାହାରି ଜିନିଷ ବାକି ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର ଅଛି ସିଏ ସବୁ ତାକୁ କରିବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ମାମୁଙ୍କର ସବୁ ସରିଲା ପ୍ୟାକିଂ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି ଆଉ ତାର କ'ଣ କିଛି ମନେ ପଡୁନି ସେ ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବ ବାସ୍ ଏତିକି ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଦେଖିବା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ମାମୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ବଢିଆ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେ ତା ଭଣଜା ହବ ଇଏ ହଁ ଟିକେ କହିଲେନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗଲେ ଜାଣିଦେବ ଅଟୋମେଟିକ ସେଠି ଗଲେ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ସେଠି ଗଲେ ଜଣେଇବେ କାହିଁକି ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଚାଲ ବାହାରିଲେ ଏବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଘରକୁ ଚାଲ गेट दे भलसे पैकिंग करे बुझला हाँ ये भलसे पैकिंग करे एडे आसिगलो सीमांचल घरको मामू टिके तम से स्टेपटा कर चले स्टेपटा कर टिके हम शिखै दे टिके टेप डाला बाजी कर ओना तो गल्ला आलो एमते होता साटा खाली हां पेंट थाको और पेंट था सेपट थाको तोरो ना आ सब तो मिसा मिसी गछि थाको कोन अलग नीलार गोटे येलो बाकी आउ तारे तीनटा आई आसित करलोनी ना आगे धरबो नो ताले फास्ट सेटा कृष्ण मामरो एटा नीलार दीटा जैकेट को येलो हां तापरे ए जो मेरून कोडा धरिबो मैं मर्दन कर दो ता सेटा आउट मेरून कोड किन दिस सेटा जो होला आउट ऑफ इंडिया पड़ी बॉडी बॉडी मथिर रखि दे तमर केतेलो नोच सीमांचल ये एकादा 25 हां 25 नहीं 50 देख गोटे 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 60 दे दीटा हां तीनटा नहीं से गोटे हळ होला अरे हळ कोन तळ कोन तू करू ना को कैसे हां सेटा आई रखै मधरे ठीक रखले हां ना ले जा धर दियो ना सुनते दियो हां लो ए देख ले कितने ला देख केमी दो देख तो मजा कर दे दो ना आपड़ा कौन सी कोड इधर तो रे एतो हळे धरे पता छ तो काम करे तो काम गाइबो आणि काम आले म्हणा आणि मते गदे दो मते हैरान कर दो
ମୁଁ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋ ନାମ ଦେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଘାସଟା କିଣିକି ଚାରିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବା କହିଲି ତତେ ମୁଁ। 4ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ 4ଟା ଗଞ୍ଜି ସାର୍ଟ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଇଏ ଜାଗା ଅଛି। ହଁ ସେ କହିଥିଲା ଏକାଳେ ବା 5 ଜଣଙ୍କର ରହିବ ଏକାଳେ। 5 ଜଣ ନା କଣ କି ତତେ କହିଥିଲି? ଆଉ କଣ? 5 ଜଣ। ଆଉ ତୁ କେତେ ଜଣ କହିଥିଲୁ? ମିଶିବନି ତ? ନା ନା ମୋର ମତେ ଗୋଟିଏ ଜଣ। ଗାମଛା ତାପରେ ଗାମଛା ନେଇକି ଗାମଛା ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ କଣ? ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ଅଛି କି? ସରିନି। ସରିବନି ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କର ସରିବନି ଏଇଟା କଣ? ସେ just ପୁରା ସରିବନି ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କର ମାମୁଁଙ୍କର। ମାମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛି ବାହାର କରୁଛି। କଣ କିରେ ଖୋଜୁଛୁ ପୁଣି? ଆରେ ଏଟା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ସାର୍ଟଟା ମାତ୍ର କହିବୁ ମୁଁ ମୋଚି ହେଇଗଲା। ମୋଚି ହେଲା ତାର ପ୍ୟାକିଂ ସରିବନି ବୋଧେ ଆଜି ଆଉ। ଆରେ ତୋତେ କାହିଁ ମାମୁଁ କାଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହ ଟିକେ। ଆରେ ତାଙ୍କ ମା ମୋର ଭଉଣୀ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମୋର ଭଉଣୀ ହେବ। ଏ ସରିଲା ନା କଣ ଅଛି? ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା ସରିବା ଉପରେ। ପ୍ୟାକିଂ ଜମା ସରିବନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଆହୁରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି କୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।